Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Ako se slučajno pitate šta kupiti svom djetetu za prvi motor, ili ako si početnik i sam biraš šta ćeš voziti za prvi motor, danas sam našao jedan jako zanimljiv motor, jako rijedak motor, nema ih puno na oglasu, a čim jedan izađe na oglas, brzo ode ća. Este moto danas ti donosi Suzuki GVA 250 ili ti ga poznati kao Inazuma 250 sa moćnik 26 konjskih snaga i 22 Nm okretnog momenta. Ne zvuči baš impresivno, da? 4 takta, 2 mala redna cilindra, 2 auspuha, da, dobro ste čuli, 2 auspuha. Meni je to možda najdraže zato što ovaj motor onda izgleda stvarno ozbiljno, tako da mislim da će ovo biti jako zanimljiva recenzija. Vodeno je hlađenje, ima 6 brzina, sve zajedno sa svim tekućinama ima 183 kg, visina sjedišta je 78 cm, znači jako nizak, tako da moće i ona niža populacija sjesti na njega. A nama je najvažnije kako stoji i nama visokima. A zato ga trebamo spustiti sa velike nogare. I to onda izgleda ovako, znači dosta mi je koljeno sprčeno, ipak je 78 cm visina sjedišta, ja sam 190, kad podignem nogu ovako u normalan položaj, znači taman mi je ovdje rub rezervara, ima možda još jedan cenat, tako da ne preporučam ga nekome ko je veći od 190, onda se radi odlučite za VSC300. Položaj sidenja je dosta neutralan, ruke su opuštene, zanimljiv volan, kad stanete u sportski položaj onda ima još malo više mjesta, tako da onako kako ja najviše volim, jel, naravno. 13,5 litara nam nosi rezervar goriva, šta nije loše jer ovo nije neki potrošač, ja ne znam, ovo troši 3,5 litre. Instrument tabla jako zanimljiva, ima manualni žirometar u sredini, jako se lipo dizajnirali tu i stvarno nemam šta reći. Vilice obične, tako da to nije baš nešto spektakularno. Dimenzije kola su 2.17, 110 i 140 natrag, znači bit će lagan za upravljanje, ja u to uopće ne sumnjam. Zanimljiv mi je ovaj izgled kao što ima GSR 600 i kao što ima Suzuki B-King, ove integrirane žmigavce i jako lipo izgleda, morate priznat. A ja ću sad prestati s pričom i idemo se malo provoziti. Sad ćemo mi probat našu Inazumicu. Prije svega zašto uopće ovaj motor? Počeo sam u zadnje vrijeme stvarno primat dosta upita od strane roditelja koji traže motor za svoje dite, jel? Nešto za počet, naravno da su njihovi izbori od njihove djece MT-07, MT-09, vi znate da sam pobornik tog. Bilo kako bilo, uglavnom dosta roditelji to pitaju kao šta će kupi malome, da mali hoće ili MT-07, MT-09 i tako nešto.
Moj odgovor je definitivno ne za prvi motor. Na primjer, vlasnik ovoga motora, dečko ima jako zdrav način razmišljanja. Naravno, također prati me i gledaj videa i onda smo se tako reći i spojili i onda mi on ispriča šta bi on tija i tako dalje i reka je odmah na prvu da je gleda nešto ovako, manje kubikaže dok se ne nauči voziti, dok ne nauči malo baratat, šta je meni bilo dosta zanimljivo i šta danas baš nećete čuti od mladih momaka. To je najispravniji i najbolji način, jer džabe tebi kupi jači motor i kad ti meni govoriš da on nema snage, a ti ne znaš upraviti ni sa to malo snage. Ovo sam vam sad samo demonstrira kako je dobar kompjuter bajk i kako se brzo izmigoljite sa dosta pristojnom snagom po gradu. I da se vratim na to, ovo je nekakva super kubikaža za počet i naučit vozit. S ovim nećete vozit bog zna kako, niti ćete moći obarat rekorde i tako dalje, ali je motor dosta zgodan, upravljiv, snage ispod 4000 okreta nema ništa i onda tamo iza 7,5-8 tek onda dobijamo pravu viziju. Kao šta vidite, upravljivo sama, znači ono doslovno ima osjećaj da bi mogao stati u mjestu s ovim motorom bez da spusti noge. Eto, toliko je dobro upravljiv, cijene od 2 do 3000 eura, poglasima za injection koji ima doslovno sve, ima čak i gear indikator, tako da to su sve nekako super stvari koje za početnika mislim da mu dosta pomažu. Najvažnije je u početku naučiti baratat s motorom i tu je meni ova Inazuma stvarno super. Nema i baš puno, ali čim neka izađe na oglas, sutradan je već nema. Tako da opet uzmite i to u obzir da to nije bez razloga, jer jednostavno danas su mladi zakinuti za ove male kubikaže, ili su preskupi motori ili jednostavno nema ništa u toj klasi. Tako da ono, evo ja sa 190 dosta lipo sida na ovim motor, ovdje čak ima malo i lufta kad sam u sportskom položaju i kad sam u normalnom, taman mi ode u knap. Mislim da ne izgledam smiješno jer je motor dosta robusan, a najviše mu pomažu auspusi s obje strane. Jedan disk naprijed, pošto je Suzuki rekao bi da ima loše kočnice, međutim ovdje to nije slučaj, mislim da ima dovoljnu snagu, sad ćemo vidjeti kad ga malo brže zaletimo. Rekao bi ja, moj prijatelj, i govno se kotrlja nizbrdo. Šala mala. Da, ovako sad kad ga zaletite malo brže jesu malo slabije kočnice. Tu je brzo efikasno rješenje, naravno pletena čelična kočiona criva. Tako da eto, to mi je super. Ovjes, kad vidite sad ovo, pogledajte mu dole ovjes sada. Znači ako skroz naglo zakočiš, skoro ti vilica dođe do kraja, znači premekanje naprijed, to je nekako i bilo za očekivat. A opet evo ovako možeš dati i nižu brzinu i gasa i opet on ide neloše, ima 6 brzina što je po meni stvarno top. Mali motorić sa mekanim ovjesom, izgleda kako sam bio ono i rekao u početku ko mini B-King. I on se stvarno lip on i padne u zavoj i sve. Znači doslovno osjećam se ko oni u Brazilu šta voze
ovako slične motore, onda ih ono voze naprednje, nazadnje. Ovako po zavoju mi čak i ne pliva, dosta lipo on to odrađuje. Ovo sam vas kao doveo na magistralu da vidite da motor opet ima snage i kad ga ušatate ovako u šestu možete laganin imati putnu brzinu 110-120 bez da se motor nešto previše napreže i to je super. A što se tiče kacige, kaciga je strašno glasna, a glasna je s razlogom, dakle ovo je, kako smo bili rekli, GP01 trkača kaciga. Ljudi misle ako kupe trkaču kacigu da su to tihe kacige, nisu. Dakle, trkača kaciga je jako glasna, touring kacige su one koje tražite ako želite tihu kacigu, naravno ne sve. Ovo je baš prava trkača kaciga, cijela karbonska, jako lagana. Evo sad sam se vozio 2-3 dana sa suzom, sa ovom kacigom, nemam još nosač od kamere, ovo sam nešto improvizirao kao što možete vidjeti, neki chin mount i to izgleda jako loše, ali izuzev toga i kad nema kamere kaciga ima 1300 grama, stvarno je lagana ko perce, eto. Položaj sidenja je dosta ono neutralan, malo su čak noge savijene prema nazad, dizajnerski s ova dva uspuha mi izgleda jako dobro, tu mu nema šta reći. Ovjes je za pogradu, dušu da. Iako ja bi ovaj prednji ovjes definitivno mekša sa malo gušćim uljem jer bi volio da je malo tvrđi. Neki su se ljudi čak i žalili na težinu, međutim sad je li to zato što sam vozio puno teže motore pa mi ovo i ne predstavlja nekakav problem, ne znam, ali meni zaista njegova težina ne predstavlja apsolutno nikakav problem. Doslovno motor za autoškolu. Šaltaš ga u 10.000 i nemaš straha, ideš ko metak. Meni je ovo jako dobar motorić, najviše radi izgleda za početnika i jedna mala škola vožnje. Ljudi sad stanu sa skuterima na semafor i tako dalje, onda mi se rugaju što sam u rukavicama. Meni su iza kacige rukavice najvažniji dio motoopreme. A da vam ukratko objasnim i zašto. Znači sad recimo padneš ovdje, odereš se živ. Ali prijatelju moj, kad ti šake odereš, razmislite sad dobro o ovome, i meni se to dogodilo i ja zato sad uvijek ljeti, zimi, uvijek nosim rukavice, jer prijatelju kad ti odereš dlanove i ruke, siti se da ne možeš uvatiti niti onu stvar za ići urinirat, ne možeš obrisati guzicu. Mislim, ja nisam mogao vjerovat kad se odera dlanove da ne mogu tako neke ono basic, osnovne stvari raditi zbog toga. I to je jako iritantno, tako da definitivno imajte to na umu i kad te kraste zarastaju, pošto je ruka ono non stop se giba, grči i tako dalje, onda vam dolazi do onoga popularnog problema di kad stisneš ruku pukne krasta i onda opet čekaj da zacijeli i to je ono never ending story. Kad ti nogu, koljeno, ovo ono, to će sve zarast, međutim dlanovi su po meni tu najopasniji što se tiče zarastanja i definitivno ako već, jer znam da me nećete poslušati i nositi full opremu na motoru ljeti u dosta slučajeva, tako bar me poslušajte pa stavite te rukavice, ali ne one ciganske rukavice što kupite u Decathlona, one lopovske, one bez prstiju, nego prave rukavice ovako, znači ovakve rukavice stvarno nisu skupe, a dosta vas štite, jer imaju sve potrebne zaštite na najefikasnijim dijelovima. Ja sam svojima pa na stazi i pogledajte di sam ih ovdje odera. I još su funkcionalne, tako da imajte to na umu, stvarno vas to može spasiti puno puta. A mi nastavljamo dalje sa našom Inazumicom. Pravi gradski motorić za naučiti se voziti, eto.
i na Zuma opere T-Maxa začas. Tako da sve u svemu imam i ovdje ovaj lipi žirometar, ovdje je brojač kilometara i goriva koliko imamo. Ima znači sve ono osnovno, sirena, gas, žmigavac i to je to. Lipo je što su mi ugradili ovdje ove žmigavce u plastiku, tako da ništa ne viri. Pa meni sve u svemu jako dobar commuter bike za svaki dan. Za otići u Spizu čak možete se malo voziti po ruralnom području, tako da tu nema apsolutno nikakvih problema što se toga tiče. Tako da eto, neke mane što ovako vidim, kvaliteta izrade definitivno ne da nije na vrhuncu nego ni blizu. Ne sviđa mi se ovdje dole na trokutu ova boja i tako dalje, ne pari baš najkvalitetniji, ali za polovan motor od 2-3 tisuće eura mislim da ova mašina je stvarno pouzdana i stvarno mogu proći puno kilometara i to mi je ono što je super. Kočnice naravno kod Suzukija nisu najimpresivnije, ali po meni za ovakvu kubikažu, osim ako neš ići non stop 150 na sat, mislim da ti bolje od ovoga definitivno ne treba. Vizir ovaj dosta pomaže zaštiti od vitra, znači meni je tek ovdje negdje iznad glave osjećam taj vitar, tako da definitivno pomogne koliko toliko. A ovjes prednji premekan, ne znam šta bi još drugo naglasio, auspusi vam znaju pokupiti hrđu i tako dalje, ali opet kad gledamo omjer cijene, ono za šta vi platite i šta dobijete, mislim da je ovo odličan motor za naučiti se voziti, bilo da ste muško, žensko. Stvarno nije bitno, samo ljudi se srame voziti ovakve motore, a meni nema draže nego oprat neke ljude sa većim motorom, sa ovako malom kubikažom. To mi baš predstavlja zadovoljstvo, jer oni u stvari vas gledaju koja su oni nadmoćniji od vas, jer ima kao puno snažniji motor, a u biti ako si dobar pilot opereš ga s ovim bez ikakvih problema, jer realno, ajmo pričat realno, kome treba snažniji motor od ovoga. Znači, ako ćemo gledat nekakve zakone i to, mislim da stvarno ništa se drugo ne bi smjelo proizvoditi osim ovoga, po meni, jel? Naravno. Tako da, eto, to je ono što ja mislim ovako. Ne znam dokle smo došli, 18 minuta. Mislim da nam je to dovoljno što se tiče vožnje. Ja bi sada da se mi vratimo na mjesto zločina i da tamo damo nekakvu ocjenu i kakav na nju uopće ovaj motor. Ja definitivno prvo bi volio pronaći auspuhe za njega, jer ono mislim da bi se čuva fora, pogotovo početniku, jer ja sam bio početnik i mlad i uvijek sam želio da mi motor grmi, bez obzira što to ono sada kad gledam zvuči očajno, ali u to nekakvom svijetu to je bilo odlično, meni osobno. A i da se ono lipo, evo ovako kad vidite, da se ovo lipo i zavoziti. Tako da nema tu priče da ovo ne valja, samo definitivno ako se pitate kome ćete ovo prodat, znači non stop dolaze novi mladi vozači, tako da kad se vi naučite, ispraksirate, samo idete dalje. I stvarno ih ima, po oglasima ih se može naći, međutim dosta brzo se prodaju, tako da ne znam šta bi još od ovoga. Imamo V-Stroma 250 GS-a 310, to nam baš i nije neki izbor, jel tako? Bar meni osobno. Tako da, eto, to je to što se mene tiče. I više prestav pričat i ajmo nazad opet malo pričat. Evo smo došli i do kraja još jedne recenzije. Skuva sam se živ u jaketi, u ovom body armoru, a stvarno je vruće. Ali bez obzira što je vruće, oprema se nositi mora. Pa da malo popričamo o našoj Nazumici. Dakle, ovo je stvarno dobar commuter bike, jako je agilan za promet. Po kilaži 183 kg možda zvuči puno, ali zaista i nije nešto previše.
Jako je agilan, 217, velika kola, uske gume, znači možemo ga vrlo lako prebacivati. Možete sa njim ići svaki dan kupiti kruva, možete se zaputiti i negdje malo po ruralnom području, ne sad baš na put naravno. Što se tiče udobnosti, dosta zgodno, položaj sidenja mi je dobar, malo neutralan, ali kad stanete u sportski položaj onda imate malo više slobodnog prostora za uživanje. Jako mi dobro izgleda, tu stvarno nemam šta reći. Čak i ide neloše s obzirom na svoju snagu i da nije baš sad najuzbudljiviji motor koji ste ikad vidjeli. Do 4000 okretaja snaga, 0 bodova, od 4 tamo do 8, onako ajde prihvatljivo, a iza toga već možemo onda osjetiti tu snagu. Vidjeli ste kako se lako barata sa njim u prometu i to mi stvarno nije loše. Da bi mogao imati malo više snage ali opet za naučiti se voziti mislim da ovo je izvrsna prilika, cijena 2 do 3 tisuće eura polovna za naučiti se voziti i opet možeš dobiti te iste pare za njega kad ga budeš prodavati, kad se naučiš voziti. Mislim da je ovo jako dobar omjer cijene i kvalitete onoga što dobiješ, da mu je kvaliteta izrade dobra i nije baš, nema nekakvi finish od ovih trokuti, ovo je sve nekako, pari mi se neka jeftina boja, kao i felge, nekako sve mi je to malo jeftino, ali dobro, s druge strane za malo novaca i ne očekujemo nešto sad previše, ali meni se jako svidilo. Može biti everyday motor, kočnice su mi ok, do nekih 70-80 na sat. Preko toga definitivno treba malo jače, ja bi definitivno nadogradio pletena čelična kočena crijeva koja su jako korisna i pojačat će to, jer ipak motor ima samo jedan disk, jako mekan prednji ovjes, to mi se također nije svidjelo, jer baš osjećate kad pritisnete kočnicu da onoga sad idete baš naglo se zaustaviti, vjerojatno bi udrilo u kraj. Rješenje zato je naravno i malo gušće ulje u vilicama, zaštita od vjetra, pa vizir radi dosta dobar posao, ali opet ovo je naked motor, tako da onda baš nećemo cijepidlačiti sa tim. Također sam čuo da su i auspusi i grane podložne hrđi, tako da imajte i to na umu. I ne znam zbog kojeg razloga nije baš nešto bija popularan, vjerovatno je tih godina i kad je izašao nije bija popularan i onda se nije proizvodilo previše aftermarket dodatne opreme za njega, ali mislim za ovako prvi motorić da je sasvim dovoljan. I evo još jedan put da potvrdim roditeljima koji mi često znaju slati poruke, mailove šta da kupi svom djetetu i tako dalje, mislim da je ovo dosta dobar izbor. Nemojte se ustručavati, pitati takve stvari, jer djeca kažu roditeljima ja bi MT-07 i roditeljima to izgleda jako nevin motor, a kako se vidi u toj recenziji nije, tako da definitivno ja sam uvijek tu na raspolaganju, zato i je poanta cijelog ovog kanala. A i ono što će vas oduševiti je što zapravo ovaj motor je za održavanje smiješno jeftin, znači stvarno baš smiješno, eto nema šta drugo reći, jako jeftino održavanje. Ja bi mu sve ukupno dao ocjenu 3 od 5 zato što na tržištu ima malo i novih motora i naprednijih i tako dalje. Tako da definitivno bi i to uzeo u obzir da su malo i kvalitetniji, ali ovdje cijena ipak za početnički motor nije loša, s obzirom da nećete baš lako naći u oglasima ovakve motore. Ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop, dobili smo nove majice, tako da brzo u dućan dole u opisu videa, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!